چلیے ہم جو ہے نمبر پیٹرن مسنگ نمبر کا ٹاپک شروع کر چکے تھے. میرے یوٹیوب چینل برینی اسٹڈی سرکل یا یوسف سار میاس یوٹیوب چینل میں آپ کا میں استقبال کرتا ہوں. یہ بہت اہم ویڈیو ہے. یہ ٹیٹ اور ڈی ایس سی دونوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. دیے گئے جو ہے سلسلے پہ غور کرنا. اتنے اہم ویڈیوز آپ کو فری آف کاسٹ میں مل رہے ہیں تو آپ خود دیکھیے، اپنے دوست احباب کو شیئر کیجئے اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. چلیے یہاں حل کرنے کا طریقہ کار کیا رہتا؟ دیے گئے پیٹرن پہ پہلے غور کرنا. اس کو غور کرنا. غور کر لیے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا. اب یہ 2 3 13 ہے، یہ 2 ہے 3 ہے، ہمارا آنسر 13 بول کے دیا ہم نے. تو 2 تیا 6 ہوتے، 2 میں 3 جمع کرے تو 5 ہوتے. نہیں ہو رہا ویسا. 2 کی دوسری 4 کرو، 3 کی دوسری کرو 9، جمع کرو 13. تو یہ پیٹرن ہوگا. ایسا دیے گئے پیٹرنوں کو غور کر لینا. یہاں دیکھو، اب 3 کی دوسری 9، 4 کی دوسری 16، تو لازم بات ہے یہ بھی ویریفائی ہوگا، یہ بھی ویریفائی ہوگا. یہاں بھی وہی رہتا. 4 کی دوسری 16، 5 کی دوسری 25، 5 5 10 اور 11 کا ایک حاصل کا ایک 4 41. یہ جواب رہے گا. دیے گئے 2 پیٹرن 3 پیٹرنوں پہ غور کر لینا. یا معلوم کرنا یہاں ہے ہمارے کو سوال یا نشان. اس پہ غور کر کے دیکھو کیا ہو رہا. 30 جواب بڑا ہے ہمارے پاس. 7 ہے 19 ہے. 7 میں 19 جمع کرے تو بھی 30 نہیں آتا. 30 میں سے 19 نکالے تو بھی 7 نہیں آتا. لازمی بات ہے اب دوسرا کچھ تو بھی پیٹرن دیکھنا. کیا پیٹرن دیکھنا؟ جمع کر کے دیکھ لیے، تفریق کر کے دیکھ لیے. جمع کر کے دیکھو. اب 30 میں جمع کر لینا، یا 30 میں سے یہ 30 ہے، یہ 19 ہے، اس کو جمع کر کے دیکھو. 9 4 49. یہاں 7 ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ 49 کا جذر لیے تو 7 آ گیا. یہاں دیکھو اب 25 جمع 11 36، 36 کا جذر 6. تو لازم بات ہے کیا ہو گیا یہاں پر. اب 40 جمع 24 64، 64 کا جذر 8. 8 کہاں ہے وہ دیکھ لینا. اب اس پہ غور کرو کون سا پیٹرن ہے وہ دیکھنا. اب ہم 9 میں اگر ہم 20 کو جمع کریں تو 29 ہوتے. ہمارے پاس کتنا ہے؟ 121 ہے. تو میں کیا کرتا ہوں، کلر بھی چینج کر دیں گے. 20 میں سے 9 نکالو، 11 بچے. 11 کی دوسری 121 ہو گیا. ایسا غور کر لینا. خالی 24 میں سے 11 نکال دیے، یہ بچے 3 13. 13 کی دوسری 169 ہو گیا. لازمی بات ہے اب یہ 32 میں سے 17 کو نکال دیے ہم. 12 میں سے 7 گئے تو 5، 2 میں سے 1، 15 کی دوسری 225. یہ جواب رہے گا ہمارے پاس 225 آنا. چلیے پیٹرن خالی الگ الگ ڈیزائن میں رہتے. دیے گئے اس کو جمع کر لو. 7 6 9 باہر ہے. 7 9 اور 7 6 7 4 اور 9 باہر ہے. اور ٹرائنگل کے اندر 19 ہے. 19 کب آتا دیکھنا. اب اس کو کیا کرے تو 19 آتا. یہاں دیکھو 7 سے 4 کو ضرب دو 28. 28 میں سے 9 نکالو. 18 میں سے 9 گئے تو 9، یہ آ گیا 19. اب یہ جو ٹرائنگل ہے یہ کیا ہے؟ بازو کا ٹرائنگل. بازو کا ٹرائنگل ہے 9 3 6. یہاں کیا ہوتا پوچھ رہا. مگر یہ دیے گئے اور ایک پیٹرن کو بھی غور کر لینا. آخری کا یہاں کیا ہے؟ چھوٹ گیا 28 آنا ہے. 8 5 12. پہلا تیسرا پہلے غور کر لو. پہلا 5 8 40. 40 میں سے کیا کرنا تھا ہمارے کو؟ 12 مائنس کرنا تھا. مائنس کرے تو 8 یا 28.
تو پہلا اور دوسرا آگا تو تیسرا بھی وہی کرنا ہے. کیا کریں ہم؟ یہاں 9 تیا 27. 27 میں سے کیا نکال دینا؟ 6 نکال دینا. 21 بچا. یہ جواب ہے. چلیے یہ پیٹرن پہ غور کرو ذرا. 23 بیچ میں ہے. ہمارے پاس غائب بھی یہاں ہے بیچ میں. تو دیے گئے پیٹرن پہ غور کر لینا. یہ 2 کو 4 کو ضرب دیے تو 2 چوک 8. 5 تیا 15. جمع کرے تو کتنے ہو گئے؟ 23. یہاں پر بھی 3 اور 5. 3 پنجے 15. 6 چوک 24. یہ ہو گئے 39. دیا گیا پیٹرن ویریفائی ہوگا. یہاں بھی ویش کرو آپ. 4 ضرب 6. 6 چوک 24. 5 7 35. جمع کرو 9 5. 59 ہو رہا ہوتا ہے نا. 59 آنا ہے. غلطی سے غلط گیا ہے وہ. 59 39 نہیں ہے 59 ہے. یہ دیے گئے دائروں پہ غور کرو. اطراف کے پورے اعداد کو جمع کرے تو 104 آ رہا. کیا دیکھنا؟ کیوں ایسا دیکھنا؟ 20 کا عدد معلوم کرنا ہے ہمارے. نہیں آ رہا. 4 10 20 28 ہو رہا. تو اب ضرب دے لے کے دیکھنا. 6 چوک 24. 6 ضرب 4 24. یہ 8 دہا 80. جمع کر کے دیکھو ہو رہا. 6 4 ہے. 6 اور 4 ہے. اور یہاں 10. 6 چوک 24. 26 نہیں 6 چوک 24. یہ 104 آ گیا. یہاں پر بھی ویسے کرنا. ان دونوں کو ضرب دو. 7 8 56 لکھ دیں گے ہمارے کو کیونکہ نوٹس میں موجود رہتے ہیں. یہاں کیا کر رہے؟ 7 8 56. 11 9 99. 15 10 15. 155. یہاں بھی وہی کرنا. ان دونوں کو ضرب دینا. 8 ضرب 9. 8 9 72. اور یہ 5 ضرب 14. 14 پنجے 70. یہ ہو گئے 142. تو یہاں ڈیش میں کیا آنا؟ 142 آنا. یہ ہمارا آنسر رہے گا. اس کے اندر آپشنس نہیں ہے. اب یہ غور کرو. 12 24 17 ہے. وہ 12 کو 17 کو جمع کرے تو بھی 24 نہیں آتا. 24 میں سے 17 نکالے بھی تو 12 نہیں آتا. وہ غور کرنا. ہم کیسا غور کر لینا دیکھنا. یہاں دیکھو یہ پہلا ڈیجٹ 12 کو 24 کو کمپیئر کرو. 12 دونی 24 ہو گئے. ہوگا 24 دونی 48 ہو گئے. 12 کو 2 کو ضرب دیے 24. 24 کو 2 سے ضرب دیے 48. پہلا پیٹرن ایل ایچ ایس میں وہ ہے. آر ایچ ایس میں دیکھنا. پھر اب ہم آر ایچ ایس میں کیا ہے؟ 24 ہے. 24 دونی 48 ہو گئے. چلیے پھر 48 کو 2 سے ضرب دو. 2 8 16. 2 چوک 8 9. یہ بھی ویریفائی ہو گیا. نیچے کیا ہے دیکھو؟ 17 دونی 34 ہے. اب یہاں کیا کرنا؟ 34 کو 2 سے ضرب دینا. 2 چوک 8. 2 تیا 6. 68 کہاں ہے؟ وہ ہمارا پیٹرن ہے. یہاں پر دیے گئے سوال کے اوپر غور کر لینا. ہم 5 9 45. پھر یہ 7 سے 3 کو ضرب دو. 7 تیا 21. جمع کرے تو بڑھ جا رہا. تفریق کر کے دیکھو. مائنس 5 میں سے 1 گیا تو 4. 4 میں سے 2 گئے. ہاں تو مائنس کا پیٹرن ہے. یہاں کیا تھا؟ ضرب کا تھا پیٹرن.
यहाँ क्या है, तफरीक करना, ज़रब दे के तफरीक करना। ज़रब भी देना, तफरीक भी करना। ये पैटर्न पे गौर करो। 7 दहा 70, 4 अट्टे 32, 10 में से 2 गए तो 8, ओके, 6 में से 3 गए 38। ये दो पैटर्न को हम गौर कर लिए। लाजमी बात है, यहाँ क्या करेंगे, 8 नहा 72 हो गया, 11 तिया 33, 12 में से 3 गए तो 9, और ये 6 नहीं, क्या है, 8 11 9, ये 2 है, ये 11 दूनी 22 हुए। 11 ज़रब 2, 11 दूनी 22 है। अब माइनस करो 0 5, ये हो गया 50। इस तरह दिए गए पैटर्नों पे गौर करना। यहाँ क्या दिख रहा आपको, ये दायरा ऐसा दिख रहा। 16 का मतलब 4 की दूसरी है। यहाँ क्या है, 6 की दूसरी है, 8 की दूसरी 64। कितने का फर्क हुआ, 4 और 6 को 2 का फर्क है। हाँ, और यहाँ 8 है, 8 की दूसरी बोलो 2 का फर्क है। इसके बाद क्या आना, 10 की दूसरी 100, यहाँ आना 100। यहाँ देख लो, अब दिए गए दायरों पे जरा गौर कर लेना, क्या कौन सा पैटर्न है देख लेना। यहाँ देखो, 5 की दूसरी 25, 6 की दूसरी 36, ओके, 5 की दूसरी हो गई, 6 की दूसरी हो गई 36। तो भी जमा करे तो 126 नहीं आ रहा, 126 आना हमारे को। तो ये पैटर्न नहीं है बोले, ऐसा छोड़ दो। फिर और आगे बढ़ेंगे, 5 की तीसरी लो 125 है, उसमें एक जमा करे तो क्या हो गया, 126। ये ऐसा वेरीफाई होगा। यहाँ क्या करना होगा, आप 6 की तीसरी, 6 6 36 6 216, क्या जमा करे थे, एक जमा करे थे, 217 हमारा आंसर है। अब ये दायरे पे गौर करके बीच में क्या है देखना, क्या पूरों को जमा करे तो जवाब आता, क्या वो जवाब रहना वहां पर नहीं आता। क्या करना, 11 से 12 को ज़रब देना, 11 ज़रब 12 132 हो गए। फिर ये दोनों को ज़रब दो, 6 नहा 54, ये 6 ये 8 ये 1। बट ये आंसर हमारे पास नहीं है। ये आंसर जमा करे तो नहीं है, वो तो माइनस करके देखना। हम 12 में से 4 गए तो 8, 12 में से 5 निकालने पर 7 है हमारे पास। जमा तो भी करना, तफरीक तो भी करना, ज़रब तो भी करना, ऐसा करके देखना पड़ता। अब ये बॉक्स देखना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, आड़ा और खड़ा या फिर वितरी तौर के ऊपर जो है वो कहाँ फिट हो रहा वो देखना। क्या हो सकता देख लेना, वो देख लिए तो आपको अंदाजा होता कि वो दिए गए इसमें क्या है। पहली लाइन देख लो आप, 1 की दूसरी नहीं है, 1 की तीसरी है, 1 की तीसरी 1, 2 की तीसरी कितना होगा 8, 3 टू द पावर ऑफ 3 कितना हो गया 27 हो गया। यहाँ क्या हो गया, ये लाइन में देख रहे हैं, ये पहली लाइन का था। ये दूसरी लाइन पे गौर करो। अब हम यहाँ पर 6 की तीसरी 216, 5 की तीसरी 125, और 4 चौक 16 चौक 64, यानी 4 की तीसरी 64, ये हो गया। ये किसका मुरब्बा है वो देख लेना, किसका मुरब्बा है या किसका मुकब है। 7 का हो सकता क्या देखना, 7 की तीसरी 7 7 49,
ज़रब 63, 7 चौक 28, 30, 7 चौक 28, 10 14 के 4 हासिल का 1 34, 7 है। 8 की तीसरी है क्या, देखो अभी बढ़ रहा ना, ये कम हो रहा बढ़ रहा वो देखना। वहां क्या हुआ था, 1 2 3 हुआ था, इधर क्या हुआ 4 5 6 हुआ, यह 7 8 होना। 8 की दूसरी 8 अट्ठे 64, 8 से ज़रब दो, 8 चौक 32, 6 अट्ठे 48, ये हो गया 11 हासिल का 1 512, तो ये 512 हो गया। 7 की तीसरी बोले तो 343 होगा। लाजिमी बात है, यहाँ क्या होता 9 की तीसरी, 9 नहा 81, इसको 9 से ज़रब दो, 9 1 9, 9 अट्ठे 72, ये 729 हमारा आंसर रहेगा। दिए गए ये बॉक्स पे गौर करो। अब क्या दिख रहा, 1 2 5 दिख रहा, दूसरी लाइन मिसिंग है, तो किस तरह हम सवाल हल करें तो होता, देखना बे। पेन का कलर भी चेंज कर देंगे हम, क्योंकि फिर कंफ्यूजन नहीं रहना। वर्टिकल तो भी गौर करो, हॉरिजॉन्टल तो भी गौर करो। वर्टिकल क्या है, 1 2 5 है, 21 22 डैश है, 2 1 2 है, 22 23 43 है। 21 में 1 जमा करे तो कितने हो गए, 21 + 1 22, ये दोनों को जमा करे तो ये आ गया। ये 22 में से ये 2 को माइनस कर दिए, ये दोनों को, तो 2 को माइनस करे तो क्या हो गया, 20 हासिल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यानी ये 4 बॉक्सेस के ऊपर हम गौर कर लेना। ये क्या है 4 बॉक्सेस, ये चारों का ऑपरेशन देखिए। हम 21 में 1 जमा करे तो 22, 22 में से 2 निकाले तो क्या हो गया हमारे को, 20 हो गया। फिर क्या हुआ देखो, 22 जो जवाब आया, 22 में 2 जमा करे तो 24, 24 में से 1 निकाले तो 23 आ गया। ये जवाब वेरीफाई हो रहा कि नहीं हो रहा करना। फर्ज कीजिए यहाँ पर x है, तो क्या करेंगे, 5 में जमा x करेंगे, यानी ये खड़ा देख लेना ऐसा, 5 में x जमा करे, x में से 2 निकाल दिए तो कितना होना, 43। ओके, तो ये क्या हो गया, 5 में से 2 निकाले तो 3 जमा x 43, x मसावी है 43 - 3, x मसावी है 40, ये जवाब आ। ये ऐसा वर्टिकल भी गौर कर लिए तो आपको अंदाजा हो जाता। यहाँ ये 20 में ऐसा भी देख ले सकते हैं, 1 में 20 21 जमा करे तो 22, 22 में से 2 को माइनस कर दिए, यहाँ प्लस करें या माइनस करें, 20 आ गया। फिर ये पैटर्न को गौर करना, ये पैटर्न को गौर करना, ये पैटर्न ऐसा। अब यहाँ देखिए क्या करे, तो हॉरिजॉन्टल तो भी देखना, वर्टिकल तो भी देखना, उफकी या इंतसाबी। हम यहाँ उफकी देखेंगे, 6 ज़रब 8, 6 अट्ठे 48 हो गए। 48 में से 3 को माइनस करके देखो, 45 आ गया। ये पैटर्न है। अब यहाँ तो ये पैटर्न, ये भी पैटर्न वही था, मगर 15 चौक 60, 60 में से 5 निकाले तो 55। अब यहाँ भी वही करना। फिर 20 ज़रब 5 कितने हो गए, 100 में से 25 निकाले तो 75 कहाँ है वो हमारा जवाब। इस तरह दिए गए पैटर्न को जमा तफरीक ज़रब तकसीम कुछ भी करना, आप जवाब लाने की कोशिश करना, मुरब्बा करो, मुकब करो, जज़र निकालो, मुकब जज़र निकालो। अब यहाँ 5 10 122 50 दिया, डैश में क्या आना पूछ रहा। अब 5 पे गौर करके देख लो, 5 पे गौर करे तो क्या हो रहा, 2 की दूसरी जमा 1 है ये,
अगर हम 10 को देखें तो क्या हो जा रहा, 3 की दूसरी जमा 1, दिस इम्प्लाइज 2 की दूसरी 4 जमा 1 5, ये क्या हो गया 3 की दूसरी 9 जमा 1 10 आ गया। अब यहाँ 50 पे गौर करके देख लो, 50 मसावी है 7 की दूसरी जमा 1 49 जमा 1 50 हुआ है, होगा कि नहीं हुआ। अब यहाँ 122 को गौर करके देख लो, 122 क्या हो गया 11 की दूसरी जमा 1 यानी 121 जमा 1 122 लाजिमात है। अब यहाँ क्या हुआ, कितने का फर्क हुआ वो देख लेना, कितने का फर्क हो रहा, 5 आ गया 10 आ गया 50 आ गया 122 आ गया। लाजिम बात है अब यहाँ क्या छूटा वो देखना, 2 आ गया। अब यहाँ दिए गए जो मुरब्बे लिए नहीं हम, ये इस पे गौर करो, अब 2 3 5 7 11, तो यहाँ बीच में क्या मिस हो गया, 5 की दूसरी जमा 1 बोले, ऐसा क्यों, ये मुफर्रिद आदाद है, 2 3 5 7 11, तो बीच में क्या मिस हो गया, 5 की दूसरी 25 जमा 1 26 का है वो जवाब। चलिए इस पे गौर करके देखो, 2 में 3 जमा कर लिए तो 5, चलो ये दोनों का मजमुआ 5 हो गया। 3 में 5 जमा करे तो कितना हो गया 8, फिर 8 में सॉरी 5 में 8 जमा करे कितने हो गए 13, ये दोनों को जमा करे, फिर 8 में 13 को जमा करे 21, ये जमा हो गया, जमा कर रहे हम यहाँ। फिर क्या करना, 13 में 21 को जमा करे, 13 में 21 को जमा करे 34, 34 में जमा करना कितने, 13 में जमा कर लिए हम 21 को, सॉरी हाँ 34 आ गया। अब क्या करना, अब ये दोनों का मजमुआ देखना, 2 में 3 जमा करे 5 में, फिर आ गया 3 और 5 8 होगा, 5 और 8 13 हो गया, फिर 8 और 13 21 हो गया, फिर यहाँ 13 जमा 21 34 भी आ गया, ये ऐसा राउंड फिगर पूरा मुकम्मिल हो रहा। तो इसके बाद क्या जमा करना वो इम्पोर्टेंट है, फर्क क्या हो रहा, कितने का फर्क हो रहा देख लीजिए जाना, 2 3 5 8, उस पर गौर करो, आप गौर करें तो क्या हो जाता, किसको किस में जमा करना, कौन सा आदत रिपीट हो रहा था यहाँ देख लेना। यहाँ मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, ये 3 यहाँ लिखे थे, ये 5 यहाँ लिखे, ये 8 यहाँ लिखे, ये 13 यहाँ लिखे, यहाँ क्या लिखना जमा 21 लिखना, 5 और ये 5, ये है हमारा जवाब 55। इस तरह नंबर पैटर्न के सवालात एग्जामों में पूछे जाते, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये टेट में भी काम में आता और TRT में भी काम में आने वाली चीज़ है।